शुभ सकाळ भल अछ तो मु कनकपुर नोडाल उपरा विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री माधवलता दे तुमको आज शिक्षण कार्यक्रम को स्वागत करुच्ची। आज मु तुम सप्तम श्रेणी साहित्य बहीर साहित्य सौरभ बहीर गोटे सुंदर कविता को पाठ्य विषय रूप ग्रहण करुच्ची। मु तुमको गोटे प्रश्न पचार आग कह तापर आम आगे पिले कहल निजे देश मातृकार रक्षा पाई जो माने निज जीवन को बाजी लगे लड़े करी देश को रक्षा करती से कौन कह जाए से कह जाए सैनिक बा वीर वीरटी बा से वीरटी बा सैनिकटी जब छोट पिलाटी होता है ताक कौन कह जाए हाँ ताकू कह जाए बालुत वीर। मु आज तुम साहित्य बहीर बालुत वीर प्रसंगटी को तुम आगे उपस्थापन कर मन दे शुणव। ये बालुत वीरटी किए जानच बोले से बालुत वीरटी किए से बालुत वीरटी हूँ बाजी राउत ढेंकानाल जिला नीलकंठपुर ये पिलाटी गोटे दरिद्र कृषक दरिद्र खंडायत परिवार पिला पिलादिन तार बापा मर जाइथिले माँ बार घरे पाइट करी जहाँ किसी आणुला से माँ पुओ चलते सेतेबेले ढेंकानाल ढेंकानालर गड़जात अंचल थिबा राजा बा जमीदार प्रजा मान ऊपर बहुत अत्याचार करते शोषण करते प्रजा माने राजा अत्याचार सही न पारी गोटे दल गढ़िले से दलर ना है प्रजामंडल। प्रजामंडलर काम है से माने ताको गाँ निकट में प्रवाहित होता ब्राह्मणी नदी रे केवल प्रजामंडलर लोक मानू पारी करेंगे एवं अन्य मानू पारी करेंगे ना पाली करी समस्ते घाट जगती दिने वर्षण मुखर संख्या बिजुली घड़घड़ी आर्षारे पवन रे चारिड़ा प्रकम्पित हो पड़ता है से दिन पाली पड़ी था यही बाजी राउतर संध्या बेलू माँ मुठे कौन खाई देला खाईदे बाजी चलला घाट रे डंगा पर बसला कात आगुला को तेरीदेला डंगा मंगरे हाथ दे बाजी नशोला भली चेई चेई डंगा उपरे ढली पड़ता बा शोई पड़ता। यही समय ब्रिटिश फौज पारिवाई आसिले ब्राह्मणी नदी रूल को आसपा चाहिए से मैंने डाकिले किए से घाटे अछ डंगा आण आम जीव बाजी तो प्रजामंडल आदेश अनुसार जाइए से कहला मु केबे डंगा से पटू नेबी ना तुम भली फौज को मुझे पारी करदेवा को चाहू ना। तापर से मैंने कौन कले ना बंधुक आघात कले बाजी राउत को से टल पड़े ये जो करुण दृश्य से दिन करुण दृश्य को अनुभव करी आम ओडिशार जड़े विशिष्ट कवि सच्चिदानंद राउतराय तांकर गोटे कविता एडिकी से अमानिया पिला लिखी एडिकी से अमानिया पिला फौजर गुली गोला राजा छड़ किछि न मानिला धूली खेल छाड़ी गुली आगे जीवन को हसी हसी देला सीना भाई। किंतु तुमर आज जो कविताटी मु पाठ कर तुमको शुणेबी से कविताटीर कवि होती ओडिया साहित्यर विशिष्ट प्रगतिशील साहित्यर विशिष्ट कवि अनंत पट्टनायक।
ପଟ୍ଟନାୟକ। ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ ତାଙ୍କ କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ଶ୍ରେଣୀହୀନ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ସ୍ୱର ଶୁଣିବାକୁ ମିଳେ। ସମାଜରେ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପ୍ରଚଳିତ ଧର୍ମାନ୍ଧତା, କୁସଂସ୍କାର, ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ଓ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରେ। କବି ଅନନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶାନ୍ତି ଶିଖା, ତର୍ପଣ କରେ ଆଜି, ଲୋଡ଼ା ଅଲୋଡ଼ା ଓ ଛାଇର ଛିଟା ଇତ୍ୟାଦି। ତେବେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି କବିତାର ଦୁଇଟି ପଂକ୍ତି ପାଠ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଶୁଣାଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। ବରଷା ବତାସି ଖେଳୁଥିଲା ରାତି କୋଳେ, ନାଚୁଥିଲା ନଈ ବା ବତାସିର ବେଳେ। ନାହା ଭିଡ଼ି ବିଲେ ମଙ୍ଗରେ ରଖି ହାତ, ଚେଇଁଥିଲା ଶୋଇଥିଲା ଚେଇଁ ଉଭାରି ଆହୁଲା କାତ। ନାଉରି ଟୋକା ସେ ଦେଶର ଆଦେଶ ପାଇଁ, ନେଇଥିଲା ନାହା ସଞ୍ଜୁ ବିଲକୁ ବାହି। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁଣୁ ରାତି, ବିହଗେ ନଉଠୁ କଳ କାକଳିରେ ମାତି। ଅନ୍ଧାର ତଳୁ କେତୁଟା ଅସୁର ଆଖି, କିଏରେ ନାଉରି ଘାଟରୁ ଉଠିଲା ଡାକି। ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ନାହା, ପାରି କରିଦେ ନ ଦେଖୁ ନ ଜାଣୁ ନା। ଆଉ ଥରେ ପଢ଼ିଦେଉଛି, ଶୁଣିଦିଅ ଟିକେ। ବରଷା ବିଜୁଳି ଖେଳୁଥିଲା ରାତି କୋଳେ, ନାଚୁଥିଲା ନଈ ବା ବତାସିର ବେଳେ। ନାହା ଭିଡ଼ି ବିଲେ ମଙ୍ଗରେ ରଖି ହାତ, ଶୋଇଥିଲା ଚେଇଁ ଉଭାରି ଆହୁଲା କାତ। ନାଉରି ଟୋକା ସେ ଦେଶର ଆଦେଶ ପାଇଁ, ନେଇଥିଲା ନାହା ସଞ୍ଜୁ ବିଲକୁ ବାହି। ପୂର୍ବ ଆକାଶେ ଫିକା ନ ପଡ଼ୁଣୁ ରାତି, ବିହଗେ ନଉଠୁ କଳ କାକଳିରେ ମାତି। ଅନ୍ଧାର ତଳୁ କେତୋଟା ଅସୁର ଆଖି, କିଏରେ ନାଉରି ଘାଟରୁ ଉଠିଲା ଡାକି। ଆଣରେ ବେଗେ ତୁ ଲଗାରେ କୂଳରେ ନାହା, ପାରି କରିଦେ ନ ଜାଣୁ ନ ଦେଖୁ ନ ଜାଣୁ ଗାଁ। ଏବେ ଏଇ ପଂକ୍ତି ଦୁଇଟି ତ ପିଲାମାନେ ତମେ ଶୁଣିଲ। ଏଥିରେ ଥିବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଏବଂ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିଦେଉଛି। ତୁମେମାନେ ସବୁ ତୁମ ଖାତାରେ ଲେଖି ନେଇଯାଅ। ଭାରି ଠିଆ କରାଇ, ବା ବତାସି, ବା ବତାସି, ଝଡ଼ ବାତ୍ୟା। ବିହଗେ, ପକ୍ଷୀମାନେ। ସଞ୍ଜୁ, ସଞ୍ଜ ବେଳରୁ। ଅସୁର ଆଖି, ବ୍ରିଟିଶ ଫୌଜର ଇସ୍ରାଏଲ। ନା ଭିଡ଼ି,
ନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି। ପିଲାମାନେ ନୂତନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ତ ଜାଣିଗଲ। ମୁଁ ଏବେ ତୁମକୁ କବିତାଟିର ଭାବାର୍ଥ ବୁଝେଇ ଦେଉଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣ। 12 ବର୍ଷର ଛୋଟିଆ ବୀର ବାଳକ ବାଜିରାଉତ ଗଡ଼ଜାତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳର ଆଦେଶରେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀର ଘାଟ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇ ପୂର୍ବଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରୁ ଘରୁ ବାହାରି ଆସିଥିଲା। ସେହି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମେଘ ପବନ ବରଷା ବତାସି ସାଙ୍ଗକୁ ବିଜୁଳିର ଚମକ ପରିବେଶକୁ ଭୟଙ୍କର କରିଦେଇଥିଲା। ନାଆ ମୁଣ୍ଡରେ କାତ ଓ ଆହୁଲାକୁ ଡେରି ଦେଇ ମଙ୍ଗରେ ହାତ ରଖି ବାଜି ଘାଟ ଜଗି ରହିଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟର ଅଳ୍ପ ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କାକଳି ଶୁଭିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିକା ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ କିଏ ରେ ନାଉରି ବୋଲି ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। ତୁରନ୍ତ ନଦୀ ପାରି କରାଇ ଦେବା ପାଇଁ କର୍କଶ ସ୍ୱରରେ ଘାଟରୁ ଡାକ ଶୁଣାଗଲା। ଆଉ ସେଇ ଡାକ ଶୁଣି ବାଜିରାଉତ ଚମକି ଉଠିଲା। ଏବେ ଆମେ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ମୁଁ ତୁମକୁ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଉଛି, ତାର ଉତ୍ତର କର। ପିଲାମାନେ ଆମେ କେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ 1ରେ ଆମେ ପଠିତାଂଶରେ ଥିବା ପଦ୍ୟ ରୂପ ଶବ୍ଦକୁ ଗଦ୍ୟ ରୂପରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ବରଷା ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ବର୍ଷା, ତାକୁ ଗଦ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ହବ ବର୍ଷା। ପୂର୍ବ ପୂର୍ବ। ପ୍ରଶ୍ନ 2 ପଠିତାଂଶରେ ଥିବା 2ଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଗୋଟିଏ ହେଲା ବା ବତାସି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କଳ କାକଳି। ମନେ ରଖିଲ ତ ପିଲେ। ଏବେ ଆଜିର ଶିକ୍ଷାଦାନକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।